Pads. Una sa tanan Pads, nagpasalamat ko in behalf sa tibuok miyembro sa misyon sa Laturan, ilabi na sa sektor sa Batan-Unan. Salamat kay Pads sa duha ka tuig kapin nga imong paggiya, paggabay ka namo aron kami mamahimo nga responsable diha sa among tagsatag sa kinabuhi, ay labi na diha sa pagbuhat namo sa mga buluhaton diha sulod sa simbahan. O nangayo mig pasensya Pads kung ugaling naay mga panahon nga dili mi makatubag diha sa panawagan sa simbahan, kung nahimo mo ganit mi nga responsable sa mga butang. O unta Pads, didto sa imong new assignment, unta ilakang dawaton sa tibok nilang kasing-kasing, ilakang paluyuhan, ilakang suportahan aron nga ikaw mamahimo nga mabungahon, magmalampuson diha sa imong pagbuhat sa mga ministriya nga gisahan sa atong Ginoo nga naha kanimo. Unta Pads, dili mi nimo limtan, tungod kay dili gid mo limtan ang imong kamaayo sa amuha. Good luck Pads sa imong new assignment. Till we see each other po, dili ko mingon Pads nga goodbye, tungod kay magkita ay raman gyapon ta. Welcome gid kay Pads kung galing og makalaag ka diri sa atong misyon. Kapulo na ka Pads kung asa ka moadto. Katulang Pads, dahan kayong salamat o good luck po. Hello Pads. As I know last year na mahawa nakadiri sa misyon sa Laturan. Maski kaanam og kadugay, maski kaanam pod mi og kasad, kay napamahal na jud mi sa imo. Thank you kayo Father Dong sa 3 years nga napag-uban sa amo o pag-guide, especially sa mga sakristan. You're the best nga among na-meet nga Father. You're the best Pads. Migawan jud mi sa imo and we love you so much. Hi Pads, maayong adlaw. Ika nga sa isang kanta, goodbye is not forever. Yes, sakit kayo hunahon-naon nga dili na ikaw among makauban sa matag Domingo, sa matag okasyon. Malayo na ka sa mua, pero I know that God will give us time to reunite. Papasalamatan kayo mi sa imuha Pads tungod kay dako kayo nga kausaban ang imuhang nabuhat, simbahan. Ingon man sa mong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang imong mga sermon matag Domingo, dako kaayo og anahatag og kabaguhan sa muang kaugalingon. Muli kami nga puno og kaalam. Mapasalamatan sad kayo mi Pads, especially sa muang duha ni Jade sa katong preparation sa muang kasal. Nahimo siya nga malampuson tungod sa imuha. And dili na mo kalimtan ang imuhang mensahe na imuhang gihatag sa mua during sa muhang kasal. Amo kining balon-balonon tamain sa amo ang kamatayon. But kami manghinaot nga sa imo ang bagong padulngan na unta mahalon kanila sama sa mo ang pagmahal kanimo. We love you so much Pads and we will miss you. God bless. Hi Pads, pasensya kaayo kung last na nimo dar wala pa jud ni. Pads, salamat kayo ug padayon sa imong pagkamaayo Pads, sa imong pagpaningkamot ug pag-atiman kanamo sulod sa pipila ka tuig. We are grateful for your guidance and care. Salamat kayo sa pagsabot o pagsabay sa mga kabatan-unan. Bisan todo, gana-gana mo ito nga, pero padayon lang yapon minimum ginasabot o ginaatiman Pads. We pray for your safety and well-being in your next assignment Pads. Unta, di minimo kalimtan. Ug unta, hamatagan patagtaas nga panahon or magsabay patapuhon with Yefis. We hope Pads that you will be welcome warmly by the community kung asa kay assign. Balik lang namong di kaganahan nila.
Bitaw pads, salamat jud kaayo way sa ko ng pagpasalamat jud og di tungod sa imong kamaayo mo dala sa misyon, especially sa youth, di ba mahimong united ang siga sektor. Salamat sa memories pads nga nagpabiling memorable kayo sa mga kasakit man o kalipay. Bitaw pads, amping kanunay, lahams ka namin lahat. Hi Pads, gusto lang na ko ipaabot akong dako kayo nga pagpasalamat diha kanimo. We are so proud and we are so glad nga nahimo ka nga parte dere sa misyon sa laturan. Kay sa tinuod lang, isa ka sa the best nga pare nga among nakauban din sa misyon sa laturan. Pads, salamat kayo sa paggiya sa mga labi na gyud sa mga kabatanunan. Nagsilbi ka nga inspirasyon sa tagsa-tagsa kanamo. Og daghan kaayo mi nangatun-an nga leksyon diha kanimo. Pads, daghan kayong salamat sa tanan nga imong sakripisyo sa tinuray nga pag-alagad sa atong simbahan. Og gusto man namo nga magpabilin pa ka diri sa laturan, pero we know nga dili na gid pwede. So from nanay, tatay, mama, papa, mommy, and everyone in our family, praise for your safety, for your good health, and especially for your happiness. Unta nga sa kung asa man gani ka nga simbahan, maasahin, hinaot nga magmalipayon ka ug i-welcome ka nila dito. Ug kung ugali nga dili magani kanila ampingan Pads, balik diri sa mua. Bitaw Pads, amo lang panginaot Pads nga unta dili minimo malimtan kay kami amog yung i-treasure ang mga memories na atong nabuhat sa atong pagpanukuban diri sa laturan. Pads, pray na mo nga unta nga magkita ipata sa sunod o laag-laagi biya may panalag sa diri kay og dili ka kami mulaag sa imo. Pads, salamat kid kayo sa tanan. So amping kanunay Pads, and we love you so much. Hi, Father Dong. First of all, I just wanna say thank you kay pag may problema, pwede ka na magmaduolan, pwede may mag-grant sa imo. And thank you kay yung sa gabi, kinabadlongan ay mga sakista, hindi mo kakasabaan, kay maraming doon sa mga pwede buhaton. And for the Father Dong, thank you dito sa mga tanan. Take care always. We will miss you. Love you. Bye-bye! Hi, Father Dong. Ay, mantong laag ha. Bitaw Pads, thank you for everything, and as you leave, please remember the significant impact that you've made for everyone, and may your future endeavors be remarkable and full of success. That's all. Bye! Hello Pads, mayong buntag. I just want to say thank you sa tanan. Salamat sa mga memories sa kamaayo. Salamat usab sa pila ka tuig nga pagpangulo ug paggiya sa pagpadagan sa tibok misyon sa laturan. Salamat usab sa paghatag og kaalam about church ug about sa among ministry, especially. Salamat usab Pads sa pagtandog sa mga kasing-kasing pinagi sa mga tambag ug sa inyong wal. I wish you all the best, Father Dong. Good luck sa new journey ka ug inyong mga mamahimong pag-uong nga pamilya sa misyon o parokya ng inyong mga sayunan. Stay healthy always, stay sa kagako. Dili ka makalimutan o always i-appeal sa mga pagka. God bless you always and love lots. Bye, Pads! Hi Pads, thank you for everything. You have been our inspiration as an altar server. Thank you sa imong pagkabuutan Pads. May God bless you. Amping ka for me. Hoping nga mauban pa ka na mo sunod. For surely gonna miss you, Pads. Hi Pads, kana uban mga ako Pads. Bitaw Pads tay, salamat Pads ug amping dira. Sabi ko sa'yo ng harapan